Kaya mo yan, ma'am? Kaya? Sige, ma'am. Anong pangalan mo, ma'am? Riza. Risa. Sige, go. Wait for me. Wait for me. Go. Bitaw. Oo nga, ikaw sunod sa kanya para sa kanya. Sige. Go. Go na po. Muna po. Oh! Karon ma'am. Oh, naka-on na po. Swing lang talaga, swing. Oh, I-bend yun ang... sige po. I-bend yun. Yan. Yan. 1, 2, ready. Yan. Bitaw. Oh, sakit din. Yabon. Yan. Sige, be. Tingin mo na dito, be, para hindi maano. Doon ka. Usog ka konti. Usog ka konti doon. Doon ka ma'am, doon ka ma'am. Usog ka konti. Yan. Sige. Pakita mo kung sino ka. Pakita kung sino ka. Sige, go. Yan. One. Nice. Bitaw. Okay. Ready, ma'am? Yeah, ready? 1, 2. Go! Oh! Just a second. Okay. 4, 3, 2. Ah, wait. You have. You ready? Go. Okay, remove your hand. Whoa. 2, 3, run. Good running. Whoa. Nice. Let's go. Whoa. Good. Okay, go. At the end. All right. Ready? Hay unos cuantos, ¿eh? 1. Whoa.